Di video pembelajaran bahasa Inggris kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan kata hard and soft. Hard merupakan lawan kata dari soft. Hard bermakna keras, sedangkan soft bermakna lembut. Yang pertama kita bahas yaitu penggunaan hard dulu. Kata hard dalam kalimat bahasa Inggris bisa berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat, juga bisa berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan. Contoh kalimatnya, a hard surface. A hard surface, permukaan yang keras. There was a heavy frost last night and the ground is still hard. There was a heavy frost last night and the ground is still hard. Tadi malam terjadi embun beku yang lebat dan tanah masih keras. Hitting the clay makes it hard. Hitting the clay makes it hard. Memanaskan tanah liat membuatnya keras. Babies like to chew on hard objects when they are teething. Babies like to chew on hard objects when they are teething. Bayi suka mengunyah benda keras saat sedang masa tumbuh gigi. The ground was frozen hard and was impossible to dig. The ground was frozen hard and was impossible to dig. Tanahnya membeku keras dan tidak mungkin digali. Brazil nuts have very hard shells. Brazil nuts have very hard shells. Kacang Brazil memiliki cangkang yang sangat keras. For running on hard roads, you need shoes with extra cushioning to absorb the shock. For running on hard roads, you need shoes with extra cushioning to absorb the shock. Untuk berlari di jalan yang keras, Anda membutuhkan sepatu dengan bantalan ekstra untuk meredam guncangan. Mahogany is hard wood and pine is a soft wood. Mahogany is hard wood and pine is a soft wood. Mahoni adalah kayu keras dan pinus adalah kayu lunak. Fungsi hard sebagai adjektif juga bisa bermakna sulit atau susah. Contoh kalimatnya, there were some really hard questions in the exam. There were some really hard questions in the exam. Ada beberapa pertanyaan yang sangat sulit dalam ujian. It's hard to say which of them is lying. It's hard to say which of them is lying. Sulit untuk mengatakan siapa di antara mereka yang berbohong. It's hard being a single mother. It's hard being a single mother. Sulit menjadi ibu tunggal. Her handwriting is very hard to read. Her handwriting is very hard to read. Tulisan tangannya sangat sulit dibaca. He's a hard man to please. He's a hard man to please. Dia orang yang sulit untuk disenangkan. The topics get harder later in the course. The topics get harder later in the course. Topiknya menjadi lebih sulit nanti di mata kuliahnya. I feel sorry for the kids too. They've had a hard time. I feel sorry for the kids too. They've had a hard time. Saya juga merasa kasihan pada anak-anak itu. Mereka mengalami masa-masa sulit. Kata hard sebagai adverb atau kata keterangan memiliki makna with a lot of physical or mental effort atau dengan banyak usaha fisik atau mental. Contoh kalimatnya, work hard and play hard, that's my motto. Work hard and play hard, that's my motto. Bekerja keras dan bersenang-senang itulah moto saya. I'm not surprised he failed his exam. He didn't exactly try very hard. I'm not surprised he failed his exam. He didn't exactly try very hard. Saya tidak terkejut dia gagal ujian. Dia tidak benar-benar berusaha keras. Ayu has never been very clever, but she tries hard. Ayu has never been very clever, but she tries hard. Ayu tidak pernah pandai, tapi dia berusaha keras. I don't like the man, but I have to admit that he works incredibly hard. I don't like the man, but I have to admit that he works incredibly hard. Saya tidak suka pria itu, tetapi saya harus mengakui bahwa dia bekerja sangat keras. This type of glass won't shatter no matter how hard you hit it. This type of glass won't shatter no matter how hard you hit it. Kaca jenis ini tidak akan pecah, tidak peduli seberapa keras kamu memukulnya. I kicked the ball as hard as I could. I kicked the ball as hard as I could. Saya menendang bola sekuat yang saya bisa. Blow really hard into the tube. Blow really hard into the tube. Tiup sangat keras ke dalam tabung. Nah, sekarang kita beralih ke lawan kata hard, yaitu soft. Fungsi soft dalam kalimat bahasa Inggris yaitu sebagai adjektif atau kata sifat. Maknanya yaitu lembut.
Contoh kalimatnya, soft ground, tanah lunak. A soft pillow, bantal yang lembut. Soft cheese, keju lembut. I like chocolates with soft centers. Saya suka coklat dengan bagian tengah yang lembut. Look at you, you need more exercise, you're getting soft. Lihat dirimu, kamu membutuhkan lebih banyak olahraga, kamu menjadi lemah. I like soft French cheeses such as brie and camembert. Saya suka keju Prancis yang lembut seperti brie dan camembert. Sleeping on a bed that is too soft can be bad for your back. Tidur di tempat tidur yang terlalu empuk bisa berdampak buruk bagi punggungmu. Bananas and other soft fruits bruise easily. Pisang dan buah lunak lainnya mudah memar. The material was soft to the touch. Bahannya lembut saat disentuh. He loved the feel of her soft hair against his skin. Dia menyukai nuansa rambut lembutnya di kulitnya. She thinks I'm too soft on the kids when they misbehave. Dia pikir saya terlalu lembut pada anak-anak ketika mereka berperilaku tidak baik. The soft flicker of the candlelight. Cahaya lilin yang berkedip lembut. Palm trees swayed lazily in the soft breeze. Pohon-pohon palem bergoyang dengan malas ditiup angin sepoi-sepoi. He put on some soft music and turned the lights down in order to give the room a bit atmosphere. Dia memasang musik lembut dan mematikan lampu untuk memberikan suasana ruangan yang lebih hidup. He spoke with a soft Irish accent. Dia berbicara dengan aksen Irlandia yang lembut. The baby's skin feels so soft. Kulit bayinya terasa sangat lembut. Baiklah, sampai di sini video pembelajaran bahasa Inggris yang membahas tentang penggunaan hard dan soft kali ini. Semoga bermanfaat and thank you for watching.